ना चिंता कले मन भितर जहाँ हो राजा मन आनंद आनंद ना मोर झील मत मिलगला कन्यादान करले झील घी साहित्य रक्षा अटय मंगल झील घी चिरकाल जो लोक जुबा झील गृह रखती 51 पुरुष तार नरकरे पड़े मो पितृलोक नरक जीवे कि मुझे जानिली मंत्री कहले मंत्री कन्या पे प्रस्ताव देखो महिला श्रेष्ठ राज्य अटे द्वारा कृष्ण बलराम देखो से महिला श्रेष्ठ राज्य हेला कोटा द्वारका अच्छा अच्छा अधिपति ले कृष्ण बलराम कृष्णंगर लक्ष्य 80,000 लक्ष्य 60,000 80 नंदन आउ केते मिसे कि सेतिरे कहून मु मिसेबी आ मिसौ न कहीं मु लिखी पुराणा मु मिसे देबी जे कृष्णंकर लक्ष्य 60,000 बलरामंगर दीटा लक्ष्य 60,000 असियो पो बलरामंकर दीटा तांको रे महापुर खटुलिया केबे बसु नथुओ महापुर ठाकुर पूजा होनथुओ केबे होतुओ काहे की लक्ष्य 60,000 असियो पो बोइले नीति गोटे पिलाटे जन्म होतुओ को दिन शुद्धि अछि तांको रह मूर्ख प्रभुଙ୍କ कथारे मिति कहउछु कि रे नीति पिला तांको जन्म होतुला तू जान देखुतुलु केमिति एतो तांको कले प्रभुଙ୍କ कथा मिति कोन कहउछु रे अरे सत कथा त मु कहू सुने ए विषयवस्तु कोन आइछि आज्ञा आज्ञा अतेम बलरामंगर बड़ पुत्र आनंद को प्रस्ताव करे भी धार्य हैला एही काले राजा मंत्री धुए चली गले द्वारका रे जाई करी प्रवेश होइले बलराम को जुहार करिले वरुण वरुण को प्रणाम कले नारायण तिनी सुंदर प्रस्ताव काना से ले बड़ ठाकुर बलराम ये हेले ससुर नारायणंगर ससुर ले वरुण वरुणंग झिले लक्ष्मी तेणु हिसाब धर्म बापा अच्छा अच्छा बुझी पड़लु कहले बलराम हे समुद्र अधिपति आज द्वारका शुभागमन कि भेला अच्छा अच्छा ना महाप्रभु गोटे झियो थिला महालक्ष्मी श्री जगन्नाथ लाइचंती आउ गोटे झियो अछि ताहार निमंते मोहि वरण पाइली आपन गो पुत्र आनंद बरिबा पाई मु आसिली ए जत्ते बळे बलराम ये परिस्थिति जत्ते बळे बलराम ये कथा सुनिले ई कथा कानुरे कहूती बोलिले किसे बोली कहूसी रे वरुण राजन भरोसे को पूरा विवाह नारायण सानझ को पुत्रा की परिभाव मन पाउछि की तो हरे कसब जते बळे कृष्ण ए परि सुनिले क्षत्रिय कुल को भाईना चालिबो बोलिले राम दे हरि राम ये क्षत्रिय कुल चालिबो हला जदी चालिबो बोले हम दौड़ेबा ठीक अछि पाखर अछंती गारगब अच्छा अच्छा महाप्रभु जोग बाहर करो देखो माघ तिल सप्तमी दिन से दिन बाहर करबो आहे कृष्ण बलराम से दिन टिकी करो आउ मात्र 3 दिन रहिला बलराम कहले मु तो कन्या पिता सब सोल नाम करबी मु चंद्रभागा आयोजन करछि आपण पुटर को आसंतु से दिन बर पुटर कर कि आपण आसंतु हेला कहि दी भाई ये पळिला को काज लागिले से तांगर काज लागिले कहले दिन धार्य होला कृष्ण बलराम चिंता कले किमिति जिबा बंधु बांधव काकु लोडिबा आज्ञा कृष्णଙ୍କର प्रिय हले पांडव माने बलरामଙ୍କର प्रिय हले दुर्योधन हेला आज्ञा पांडव को बलराम भल पांती बलराम कहले कौरव को कृष्ण भल पांती केबे भल पांदेनी एनु कहले कृष्ण कहले दुर्योधन आसिले मु जिबार नाही बलराम कहले पांडव आसिले मु जिबिनी तो गोटे काम करिया हमर तो पिला भाव नाही 2 लाख पिला ताके हुजे पिला सुन ना तू जिबु ना मु जिबी ना कोन से बंधु बांधव लोडिया चलो चलो पिला माने बाहरले बड़ा भाई टिपी हमालू बाजिला घन घन बाहर होइले देखो कृष्णंग आनंद आनंद कुवर बेस करिले भरे नहीं करियो मालू बाजी लाख बाहर होइले कृष्णंक फेरी तुनी बजाई सकले चली गले चंद्रभागारे जाई प्रवेश होइले राम गोविंद गोविंद राम राम अभिन सुंदर घन बर न श्याम अरे जत ये चाहिए चुनी वरुण एही काले वरुण हे अनाई न देले आई करी बाटरू भरन कु से करिले एदी परे बर कु हे देले कबसाई इंद्र पाठ पढु छंती गार्गव गोसाई एही काले कहू छंती गार्गव ब्राह्मण हे राजा बेश करी तो कन्या को बेश करी देख दासी माने गले कन्या को हे मंडणी करिले
আরে দাসী মানে তাকে বেশভূষা করে কেমিতি রହୁଛନ୍ତି বেশটা কি আজি সখী মথে রাজ জেমা কেমিতি শুণ এমিতি হইছি ঠিয়ারে সখী মলে রাজ জেমা হ্যাঁ হইছি ঠিয়ারে সখী মেলে রাজ জেমা তারা গণ মধ্যে জেনে তারা গণ মধ্যে জেনে চন্দ্র উদিয়া হো সখী মেলে রাজ জেমা হ্যাঁ হইছি ঠিয়া সখী মেলে রাজ জেমা আজ্ঞা লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র ভিতরে চন্দ্রমা যেমন দেখা যায় সেই ঝিও সেমনি দেখা যাচ্ছে হেলে তারা বেশটা হইছে কেমিতি আচ্ছা আরে কি রঙে বাঁধিছি জুড়া সে পতি বলে পাকুড়া তহি কি করিছি বেড়া তহি কি করিছি বেড়া তো কি কিয়া হে সখী মেলে রাজ জেমা হইছি ঠিয়ারে সখী মেলে রাজ জেমা আরে নয়নে অঞ্জন কোলা পয়রে বাজেনি বলা নয়নে অঞ্জন কোলা পয়রে বাজেনি বলা ছুমু ছমু পুছি পাদ শুনতিয়া হে সখী মেলে রাজ জেমা হইছি ঠিয়ারে সখী মেলে রাজ জেমা কহিলিঙ্গরাজন কুমার পূর্ণমী জন কোঠারে বলিছি মন তোঠারে বলিছি মনে কর সুদয়া গো সখী মেলে রাজ জেমা হইছি ঠিয়ারে সখী মেলে রাজ জেমা এ পরিবেশ ভূষা করি হেনি গলে ভৌরঙ্গ কোଳରେ নেই বসাইলে পাঠ পড়ু সন্ধিকার গব ব্রাহ্মণ হে বিদ্বান মণ্ডলী ডেরি থিলে শ্রবণ কালে নারদ শূন্যরে উঠিলে যার নামকু মুখরে ভজুঠিলে ভু চন্দ্রভাগারে দেলে নাই কন্যা বিভাগর হেউ ଅଛି ତହିଁ କରି ନାରଦ ମନେ କରିଲେ বিচার দিন ହେଲା ନେତ୍ରେ ମୁଁ ନ ଦେଖିଲି ସମର ଧନ ଦେଖିଲେ ମୋର ନପୁର ରହି ପେଟ ଉପବାସ ରହି ନ ହୁଅ ଛଟ ପଟ ଏପରି ଭାବି ଭାବି ମୁନି ଚଳି ଗଲେ ନାରଦ ଚଳିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ଯାଇ ନବିଲେ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ରାମ নবীন সুন্দর ঘন বর নশ্যাম আরে এ ঝিওটাকু ভৌন ঠিক করছিলা পিলাদিনে লীলাবতী ঠিক করছিলা নীরবতী কাকু কার্তিকেয় দেওয়া ହେଲା ବାପା ବଢୁଛି ବଳରାମଙ୍କ ପୁଅକୁ ବଳରାମଙ୍କ ପୁଅ ଜଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଟା ହଉଛି ନେଉଛି ଯଦି ନାଚଟା ଲଗେଇଦେବି ଏଇଟା ଜୋର ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ କାର୍ତ୍ତିକ ନମସ୍କାର ଯେମିତି କଲା ନାଚ କହିଲେ ହଇରେ ତତେ କି କଲ୍ୟା ଦେବି ରେ ଆରେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଶୁଣ ମୋର ଗୀରା ଶୁଣ ମୋର ଗୀରା ଧିକ ଧିକ ବାବୁ জীবন তোর রে কার্তিকেশ্বর হর পুଅ দেখি আসিলি রে নেত্রে ମୋର বসিছি সে বলরামକୁ মরা পাশে বসিছি ভাজা তোহর পাশে বসিছি ভাজা তোহর পাশে বসিছি ভাজা তোহর এ গৌর ধরিছি তো ভারি রে কার্তিকেশ্বর শুণ মো গীরা ধিক ধিক বাবু জীবন তোর রে কার্তিকেশ্বর আরে যুবক পিলাକୁ କହିବୁ ତ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ କି ନେଇଯିବ ସେ ମରିବା ବଞ୍ଚିବା ଜାଣିବ ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକ ପରି ଶୁଣିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ପରି ଶୁଣିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ଜନ୍ମ ଛାଡ଼ିଲା କି କଥା କହିଲ ମୋ ଭାଷାକୁ ନେଇଛି যে হরি রাম 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 যে নবীন সুন্দর বলি প্রচন্ড কমিগলা ছড়ে মৌর বাহান চিন্তা কলা কলা প্রচন্ড আসিলা মৌর বাহান যে হরি রাম যে নবীন সুন্দর
ମତରେ ମଉର ଯାଉଛି ପଳାଇ ବିଶ୍ୱକେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯାଇ ଘଟଣ କଥା କରିବ ଭଗବାନ ଘର କନ୍ୟା ଲାଗୁଛି ବିଭାଗ କାର୍ତ୍ତିକ ଦେଖିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ଦେଖିଲା ଆକାଶରୁ ହରି ରାମ ଯେ ନବୀନ ସୁନ୍ଦର ରାମ ଯେ କଣ ବୁଝିଲୁ ସିଧା ବେଟି ସହକେ ଖସି ପଡିଲେ କୃଷ୍ଣ ଯାଇନାହାନ୍ତି ନା ବଳରାମ ଯାଇନାହାନ୍ତି ନା ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲେ କଣ କରିବା ବିବାହ କରୁଛି କିଏ ମଦନ କାହିଁକି ବାପା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଡ ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଏଣୁ ହେଲା ହରିହର ଏକ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଦି ଭାଇ ଏଣୁ ମଦନ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ପୁଅ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇ ହେଲେ ଆମେ ଭାଇଟାକୁ କଣ ସମ୍ମାନ କରିବାନି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅଣସ୍ଥାଳୀ ଧରିଣ ମଦନ ଦେଖ ଧରିଣ ମଦନ ଯାଇ କାର୍ତ୍ତିକେୟକୁ କରିଲା ବନ୍ଦାପନ ସେ କଲା ବନ୍ଦାପନ ଆସ ଭାଇ ଏବେ ଭିତରକୁ ଆସ ତୁମେ ବେଦି ପରେ ଆସ ଭାଇ ଭାତୃବାଧୁ କୁହେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଶିଷ ଏବେ ଦିଅ ହେ ଆଶିଷ କି କଥା ମୋ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ବିଭାଉଛ ମତେ ବୋଲଛ ଭାଇ ବୋ ଭାଇ ଉଠିଲା କାଳେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ବିରହ ଉଠିଲା କାଳେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ବିରହ ବିଷ କହୁଛୁ ରାମ ଯେ ହରି ରାମ ଯେ ନବୀନ ସୁନ୍ଦର ହେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗଲା ଗଲା ଭଞ୍ଜିଲା ଆନନ୍ଦର ବାଳକୁ ଧରିଲା ଧରିଲା ଖୁଣ୍ଡ ଧରିଲା ଧରିଲା ଖୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ହେ ବୁଲାଇ ବୁଲାଇ ହରି ହେ ବୁଲାଇ ବୁଲାଇ ଦଳାଣ୍ଡି ଧରଇ ଗୋଡ଼ା ପୁତଳା କାର୍ତ୍ତିକେୟ ବିରହ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ବିରହ ପାଶରେ ଯାଇ ହଇଲା ଡର ବୁଲାଇ ଖୁଣ୍ଡ ପୁତଳା ତଳେ ରାମ ଯେ ହରି ରାମ 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 ହରି ରାମ ଯେ ନବୀନ ଦି ଖଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡଟା ଛିଡ଼ିକି ଦି ଖଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାପା ସେଠୁ ଅବସ୍ଥା କଣ ବର ପିତା ମଦନ ତାଟକା ହେଇଗଲା ଅନ୍ୟ ପିତା ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଗଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁନି ଭଣ୍ଡାରୀ ସେ ଚାଉଳ ଗୋଟଉଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଉଳ ଗୋଟଉ କିରେ ଆଉ ଗୋଟେଇବେ କି ବାୟା ହେଲେ କି କଥା ମରଣକୁ କାର ଅଲଡା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛାଡ଼ିବେ କିଏ ଯାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନ ହେଲେ ବୁଝିବେ ହେଲେ ବାପ ବିଚାର କରେ ନାରଦ ମୁଝି ତୁନି ପଡ଼ିବି ଯୁଦ୍ଧ ହବନି ନାଇଁ ହବନି ହେଲେ ମରିଗଲା କିଏ ନା ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ମରିଗଲା କଥା କହିବି କୃଷ୍ଣ ରାମଙ୍କ ଆଗର ଏଠାରେ ଲାଗିଯିବ ଭୟଙ୍କର ସମର ଭାଇ ସିଧା ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ମୁନି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖି କରିବେନି ଭାଇ ହେ ନମସ୍କାର ହେଲେ ଏକାଳେ ମହାବାହୁ ଚତୁର୍ଭୁଜକୁ ନେଇ ମଥା ଉପରେ ଥଉଛନ୍ତି ହେ ଦେବ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ସେ କଥା କହୁନି ଏବେ ଜୟ ଜଗ ବନ୍ଧୁ ହେ ଯଦୁ ନନ୍ଦନ ଜୟ ଜଗ ବନ୍ଧୁ ହେ ଯଦୁ ନନ୍ଦନ জয় জগ বন্ধু হে ভুজবাসী হৃদ তট চন্দন জয় জগ বন্ধু হে যদু নন্দন জয় জগ বন্ধু হে বড় চকা আখি বলিয়ার ভুজ দেখি বড় চকা আখি বলিয়ার ভুজ দেখি তহিরে রহিলা লাখি মোর মন জয় জগ বন্ধু হে যদু নন্দন জয় জগ বন্ধু